Novak Đoković najveseliji je gost na venčanju svog mlađeg brata Đorđa Đokovića. Đorđe Đoković i Saška Veselinov zakleli su se na večnu ljubav pred Bogom i svojim najbližim članovima familije. Ceremoniji venčanja u crkvi Svetog Marka prisustvovali su porodica, kumovi, prijatelji, a osmeh sa lica nisu skidali tokom čitavog dana. Nakon što su mladenci primili prve čestitke i poklone, usledilo je pravo veselje, a glavna zvezda bio je Novak Đoković. Najbolji teniser sveta, najveseliji je gost na venčanju svog brata, a trubači su ga pratili u stopu. On je pevao, igrao, veselio se, a potom izvadio i novčanice. Novak je ispred crkve davao hiljadarke trubačima, a kada su mladenci izašli naručio je pesmu Luckasta si ti i Danas majko ženiš svoga sina, te zapevao na sav glas. Tokom venčanja Novak je sve vreme grlio svoju majku, a po izlasku iz crkve istakao je da je najponosniji na današnji dan. Najponosniji sam danas na svog brata. Što se tiče bračnih savjeta, sve će mu se kazati samo, rekao je Nole. Veliku pažnju privukla i njegova supruga, Jelena Đoković, koja je perfektno izgledala. Za ovu priliku supruga najboljeg tenisera sveta odabrala je usku garderobu i svetlije tonove. Ona je nosila bež pantalone, koje su savršeno isticale njene noge i struk, kao i visoke potpetnice koje je uklopila sa stajlingom. Na sebi je imala belu košulju, također usku, dok je kosu uvila u lokne i dodala blagu šminku. Nakon što su mladenci primili prve čestitke i poklone, usledilo je pravo veselje, a glavna zvezda bio je Novak Đoković, koji je trubače kitio novčanica. Nakon crkvenog venčanja i kratkog ručka u Beogradu, mladenci su se sa gostima uputili u Crnu Goru, gdje će biti upriličena svadbena proslava za 80 ljudi. Kako saznajemo, porodica Đoković unajmila je privatne avione za svoje goste, kako bi što komfortnije i sigurnije stigla na slavlje. Lokaciju na kojoj će se proslava održati i dalje je pod velom tajnosti, a pričalo se da im je bio plan da istu sa svojim najbližima saopšte upravo prilikom ukrcavanja, kao i da ih je čitav ceh koštao 150.000 evra.